Pacifico, Francisca, Pastora, Maxima, Elena, offered by Bordario family. Mass for the souls of Emalinda, Juan, Enriquita, Mila, Leonarda, Felix, Jaime, Lolita, Brian, Delia, Florentino, Dolores, Joaquin, all souls in purgatory, offered by Salvador family. Pamisa sa dalag ni Rico, ang nagpamisa, Villaver family. Pamisa sa magalang nila, Joaquin, Porperio, Placido, Virgilio, Paulina, Estarito, Emma, Delia, always born, Andres, Jose, Marcela, Pilahio, Felisa, Archie, ang napamisa, Joey, Kagay, and family. Pamisa sa magalang nila, Ronald, Elizalde Sr., Elizalde Jr., Jose, Roman, Marcela, Bernita, Maria, o sa nanang sa purgatorio, ang naghalad, Gina and family. Pamisa sa magalang nila ni Romeo, Tomas, Eugenio, Eduardo, Alfredo, Damaso, Crescencia, Marianito, ang nagpamisa, Marcelino Mendoza, and family. Bisa pasalamat sa tanang grasya na dawa o sa maayong panglawas. Mass for the souls of Ulrich Bon, Pilahio, Felisa, Generosa, Emiliano, Jade, Harlan, Clarita, Antonio, Brian, Annalisa, Chester, Renato, Crescenti, Bernard, Eustaquia, Sotira, Ariston, Bernita, Desideria, China, Emalita, Juan, Enriquita, Joan, Jose, Marcela, Delia, Archie, Roy Vincent, and all souls in purgatory, offered by Kutoy Belen, Laroa, and family. Daghang salamat.
Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Aron maandam kita pagsaulog sa Santos nga Misa, paghinulsol kita sa atong mga sala. Kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, bag-on pagkita niya ngadto sa kinabuhi dayon. Mag-ampo kita, O Dios, pinaagi sa imong pulong sa katinarahang paagi, imong ipabalik ang tao nganha kanimo. Ituon na kami ang katawhan ng Kristiyanos, magkadangat pagdali sa taliabot na pista sa pagkabanhaw, uban ang padasigong debosyon o buhing pagtuo. Iniamong ipagayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi o hari uban kanimo o sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahaturan. Pagbasa gikan sa unang basahon ni Samuel. Ang Ginoong niingon ngadto kang Samuel, magsigi ka balabang ug subo tungod sa akong pagsalikway kang Saul, ingon nga hari sa Israel. Punag lala ang imong sultanan na sumay, ug lakaw ngadto kang Isay na taga Bethlehem, kay ipili kong hari ang usa sa iyang mga anak. Sa pag-abot kayon nila, si Samuel nakakita sa anak ni Isay nga si Eliab, ug nagtuo siya nga ang pinili sa Ginoo mao ang iha sa iyang katubangan. Apan ang Ginoo miingon kang Samuel, ayaw pagtanaw sa iyang panagway, ni sa iyang itaso, kay dili siya kaoy akong napilian. Ang Ginoo dili sama sa tawo, nga ang gitanaw mao ang panagway, ug dili ang kasing-kasing. Ug ipalabay ni Isay at tubangan ni Samuel ang 7 niya kaanak. Ug si Samuel miingon, dili kini sila maoy napili sa Ginoo. Ug giingnan ni Samuel si Isay, ania ba dinhi ang tanan mong anak? Si Isay mitubag, wala dinhi ang kamanghuran. Nagbantay siya sa mga kanino. Giingnan ni Samuel si Isay, ipakuha siya, kay dili kita maghalad hangtod na moabot siya.
Busa gipakuha ni Isay ang kamahulan. Pula-pula siya noon, nindot siya mata umabot. Niingon ang Ginoo kang Samuel, hala, dihugi siya, kay mao kini siya ang akong napili. Unya ikuha ni Samuel ang sungay nga gisudlagnana ug iyang gidilugan si David at tumangan sa iyang mga igsuon. Ug mikonsad kang David ang espiritu sa Ginoo ug nagpabilit kini kaniya so kaniadtong adlaw. Unya miadto si Samuel sa Rama. Ang pulong sa Ginoo. Mapulatay ka ako, ang Ginoo. Wala tayong
Pagbasa ikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsoon, kaniadto diha kamo sa kanitni. Apan sukad kamo nahimong katawhan sa Dios. Anaa na kamo sa kahayan. Busa kinahanglan nga magkinabuhi kamo ingon nga mga tao nga iya sa kahayan. Kaya ang bunga sa kahayan, mauman ang kaayo, katarong o kamatiuran, panikamuti nga makatunan ninyo, ang makalimuot sa Ginoo. Ayaw kamo pag-apil-apil sa mga daotang buhat, nga iya sa kanito. Hinunoa, ibutyag iyo. Kay makauulaw, bisan ganit, ang paghisgot sa mga butang nga gibuhat nila sa tago. Ug kung ipadayag na ngadto sa kahayan ang tanang mga butang, makita ang matuod nga kinaiya diin. Kay ang giingon pagmata na kamo pinatulog bago gikan sa mga patay ug danagan kaning Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo paanaan kami niyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Samtang naglakaw si Jesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta. Sukat pa sa iyang pagkahimugso. Human siya makasulti diini, si Jesus miluwa sa yuta, wag basa siyang lapok ginamit ang laway. Kunya ihihira niya sa lapok ang mata sa tao o giingnan, lakaw panghilamos dito sa linaw sa siluwi. Usa nilakaw ang tao o naghilamos, ugod niya ibalik siya na makakita na. Kunya ang iyang mga silingan o ang mga tao na makakita kaniya na nagpakilimos sa wala pa siya maayo ng utana. Dili pa mao kini ang tao na ganiadto nagpunay lingkod o nagpakilimos. May miingon, mao ka na siya. Apan ang uban miingon, dili pareho lamang sila kisura. Busa ang tao bidungan, ako bitaw. Kunya ilang gidala ngadto sa mga Parisiyo ang tao na ganiadto buta. Adlaw ipapahulay kadto sa pagmasa ni Jesus og lapok o sa pagabog kaniya sa mga mata sa buta. Kunya ipakutana sa mga Parisiyo ang tao kung iunusan niya pagkakita o siya miingon kanila. Ibutangan niya lapok ang akong mata, ugod niya nanghilamos ako kung karon makakita na ako. Ipila sa mga Parisiyo miingon, panag-ayo kanimo dili gikan sa Dios, wala man siya magtuman sa palaod, mahitungod sa adlaw ipapahulay. Apan ang uban miingon, unsaon man sa usa ka makasasala, pagbuhat sa mga milagro kasama niini. Busa nabahid sila. Nangutana pag-usap kaniya ang mga Parisiyo,
Nagingon ka nga ipabuka niya ang imong mata. Kung tinuod kini, unsa man imong ikasulti mahitungod kaniya? Ang tao dito ba siya usa ka propeta? Sila dito ba? Nataw ka o nagtubo diha sa sala o karon magpaluma-luma kang tudlo ka namo? Busa siya ipanagpot nila sa sinagoga. Si Jesus nakabalita na siya ilang ipanagpot sa sinagoga. Kunya hikitan niya ang tao o giingnan, bituo ka ba sa anak sa tao? Ang tao dito ba, Sir, tug-ali ako kung kinsa siya, aron mutuo ako kaniya. Si Jesus miingon, nakakita na ikaw kaniya, kung siya ang nagsulti kanimo karon. Ang tao miingon, bituo ako Ginoo. Kung niya iluhod siya sa atubangan ni Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ikaupat laron na Domingo sa Kwaresma. Sa Latin, ingatan siya litari nga sa Binasaya, pagbaya. Karong Domingo Domingo sa pagbaya, tungod kay talian naman ang mahimayan o pagkabanhaw sa Ginoo. Nabunga sa iyang kasakit, kamatayon, o pagkabanhaw. Mauna nga, pagbayad ka tungkol sa pagkuwas sa Diyos nato. Pinagi sa iyang pagpakamatay alang sa atong kaluwasan. Ang pagkamatayon, nagbunga sa pagkabanhaw. Sama nato, mamatay ka, atong lawas, malugta sa yuta. Panangatong kalat, banhawon o luwasong sa Ginoo, harap isang asa siya, tumasang ta, uban kaniya. Ang kamatayon, di katapusan sa kinabuhi, kundi sinuganan na po sa laing kinabuhi dito sa langit. Karon, atong tanawon kining mga pagtulunan sa Ginoo nga nahitabo diha sa iyang pagpakita sa iyang kaluoy ngadto sa tawo nga buta sukad pa sa pagkahimugso. Kini buta dunay duha ka diferensya. Lawas nun nga pagkabuta o espirituhan ng pagkabuta. Ang buta, mga siya na mga kita. Labi na kung bugal-bugalan siya. Di sa yun. Lisod, lumoy kaayo ang tao ng buta. Kung nandun na sa ideya, kanang itawag ng stick. Pero ang uban, di na lang mulakaw kay masikitan o bugal-bugalan o katawan. Giayon siya ni Jesus, ginamit ang laway na gimasa sa lapok. Ang lapok, gikan sa yuta. Kita tanan, gikan ta sa yuta. Nagihulma ta sa Ginoo og tao. Nagihulpan sa kasa sa kinabuhi. Ining kamatay nato, ang atong lawas malugta sa yuta. Kung kita, mahimong yuta. Kamatuuran na. Laangayan masaktan kung masira. O niya ang laway sa Ginoo, simbolo sa tubig na makabuhi. Ang laway, sa tubig managikan. Kung wala tayong laway, kaway ng tubig, mamatay na. Ang yuta, mabuhi kung doon tubig. Ang lapok, ikan sa yuta. Ang laway, ikan sa tubig. Gihimo sa Ginoo kining yuta o laway aron ang yuta makabaton o kinabuhi pinagi sa laway na nagsimbolo sa tubig.
Kitang ka, yuta ka. Apan ibuhi ka sa Ginoo sa iyang grasya, sa tubig na binigay sa iyong gugma, kaluoy, o pasaylo. Mauna nga nagbayan ang buta, kay pinaagi sa milagro sa kaluoy sa Ginoo, nakita na siya. Karon, kaduhang pagkabuta, espirituhanon. Wala sa makaila na si Jesus, Diyos. Ipakita na ni Jesus iyang kaluoy, iyang gugma, iyang kaayo, ngadto sa buta. Unya, kung ikaw, matambalan ka, maayo ka, pasalamat na dyan ka. Salamat do, iyang pangan. Salamat, brad, iyang pangan. Kasi pasalamatan niya, kung sa kanila. Kung nahibaw siya, kini si Jesus, ayo o mga sakit, makabadha o patay. Ang mga bakol, ihimo niyang makalakaw. Ang mga amang, pakasulti. Ang mga bukol, makalabog. Ang mga buta, makakita. Siya, ang buta, namasin lang. Nagidakay lang. Nagtuo o binaong, naunta, mamilagruhan sa siya. Kung nahitan mo ato higayunan, ihimo ni Jesus na okasyon, pagpakita siya lahong, kung kinsa siya. Giayon niya ang pisikal na pagkabuta, o espiritual na pagkabuta. Karon, ang tao na buta, na makita na, ipapakana siya sa mga Parisiyo na wala tutuo sa ibuhan sa Ginoo. Kinsa may nag-ayon nimo, ano makita naman ka? Iyon siya, ang nag-ayon ako, propita. Sa panahon ni Jesus, ang propita pinadala sa Diyos na mao'y musangyaw sa mga mensahe sa Ginoo. Mensahe sa gugma, kaluoy, pasaylo, o kaayo. Nagipakita ni Jesus sa konkreto na paagi diha sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. O kabahin to, katungkutan, nagipakita ni Jesus ang mensahe nagisangyaw sa mga propita. O abot ang panahon na ang Diyos papakatao, ipadayag niya ang kulingon. Ayuhon niya ang tanang mga sakit, mga bakol, pagkalakaw, mga buta, mga kita. Kaabuhan o bilaga, mauni siya ang gipangandoy o gilauman na mahitag ko na yun. Na maghari na ang Diyos itong kinabuhi. Apan doon mga taong pabutuo, mga Parisiyo. Punto sa mga Hudiyo na una sila pagtuo sa Ginoo. Pero kibaw sila mahitungod sa pagtuo sa Diyos. Pero sila bias lang sa Ginoo. Kaya di sila katuo na si Jesus, pag-ayaw milagro kay si Jesus, anak pa ni Maria, kaya resipinan, ordinaryo na babae. O kikusin, o sa kapanday, di sila katuo. Kaya wala sila masayon na si Jesus, tao, apan, Diyos. Muna si Jesus, naginahin sa pakita sa pagka-Diyos. Diya sa iyang kahimulungan ng mga butang na milagro. Karon ang tao iyon na propita dito siya. Bisan di mo siya propita, apan ang mga Parisiyo nagduha-duha. Karon, naging siya sa Ginoo. Yan, ituo na ka. Ang tao iyon, Sir, sutiin ko kung kinsa siya na nag-ayon ako. O si Jesus iyon, kita na kaniya. Siya ang resulti mo karon. O ang tao iyon, Ginoo, ituo na po nimo. O ang tao na kanyang tubutan na makita na tungkol sa kalukoy sa Ginoo, iluhod sa tubangan ni Jesus. Ato ni ibutang sa akong tagsatagsa ka kinabuhi. Kita tanan, makita. Bulahan ka. Kay bata ni mo makita. Pero usahay, ang atong bata, ikakita sa Ginoo. Na manunuyon, mahigbaon, o kapasayoon.
ang Ginoo naa sa matag usa sa tao. Kaya doon yung mga tao na pati na sila kaayo, pero usahay, kita sa kaayo din buhat o sa bayas. Ato siyang sawayon, atong itakot, atong kamayo. Tanawa ang iyong ibuhat na maayo. Ayaw ang iyong pagkatao. Kaya dihukom ka niya. Tungkol sa bayas, gusto sa kadakutan sa tao, siya ibugda sa Diyos. Tinuod, pagkasasaan tanan, apa di maayo nga maglabay at mga lakot. Di ba kabantay mo? May mga panahon na maglabay ang mga hukaw, mga lakot. Dili maayo. Kundi anong pagdaig sa matagusan. Kaya tanan, doon naman tayo mga kahugawan. Kapag nasa tayo mga kalibyuhan, na tayo mga pati, tapos tayo mga nindog. Na yung maayo, tapos tayo makadakutan. Kaya magkasasama tayo. Pero ang makaan na ito, atong tanawon sa mata sa kumma, mata sa kanuoy, mata sa kaayo, ang atong pagtanaw sa mga sikataw. Kaya kita nang parin ang matatanan. Pero nasa pagkaayo na ito, ang pagtanaw sa mga maayo sa mga usan. Di ba tayo mga Parisyo? Di ba tayo mga tala o pag-utos Ginoo? Busa, kita tanan, mga buta mata sa mga pagtulungan sa Ginoo. Kung nang ipabukan niya ito mga mata, para makita kasi ang kaayo diha sa pag-usan. Di bisa-bisa. Maayo o kaulan. Kaya tao matatanan. Ang tao, sa ganto-ganto, nakaambo siya sa kaayo sa Ginoo. Kita sa atong pagsimba, pag-ambo, pagkakatoliko, pag-Kristyano, sa kanunayan, patagdan na sa mga iyas sa disipitirin. Ang atong mga mata, na labas nun, plus mga mata sa pagtuo, nakakita nata sa kaayo sa Ginoo. Sa itong pagsimba, iluhod na sa Ginoo o napasalamat na niya. Tungkol sa iyang ugma, kaluoy, pasaylo o kaayo. Magindog Panginoon, nagatungo kami sa usap na Diyos, ang Amahan, ang magagagahog sa tanan. Pagbubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanan mga makita, o dili makita. Nagatungo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Diyos. Gianak sa Amahan sa wala kay katuikan. Diyos ikan sa Diyos, kahayag ikan sa kahayag. Matuod na Diyos, ikan sa Diyos nga matuod. Gianak dili binuhat, usa ka kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya na nahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao, kung anak sa atong kaluwasan. Ikanaaw siya ikan sa langit, sa lalaki sa Espiritu Santo, nahimo siya na may lawas, ikan ni Maria na ulay, kung nahimong tao. Tungod ka nato, kinansa siya sa krus, susugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya na matay o kilubog. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Isaka siya sa langit, o nagalingkod sa tuo sa Amahan. Bumalik siya na mahimayaon, aron nagungkol sa mga buhi o sa mga pinatay. Kung nagyaging harian, walay katapusan. Nagatungo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang paghahatag sa kinabuhi. Nagagian siya sa Amahan o sa Anak. Dungan sa Amahan o sa Anak, gisimpa siya o ihimaya, kung pinsulti, pinaagi sa mga propeta. Nagatungo kami sa usa, santos, katoliko, o apostoliko na simbahan. Nagailan kami sa usa ka bunyan, alang sa kapasayuan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga binatay, o sa kinabuhi sa umaabot ng kalibutan. Amen. Sa Ebanghelyo karon adlaw, iayo ni Jesus ang usa ka buta. Papasalamaton kita o sa Amahan sa iyang paghatag kanato sa gasa sa pananaw o
Pupuikon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang mga Kristohano, sa kanunay makita sa presensya sa Dios, diha sa ilang kinabuhi. Mang-ampo kita, Amahan, dungga kami. nga sila nalagalagad sa mga buhatang publiko, kanunay magpakabana sa paninahanglan sa mga lungsuranon. Mang-ampo kita, Amahan, dungga kami. nga matag adlaw, magdayeg kita sa Dios tungod sa katahog sa tibuok kabuhatan. Mag-ampo kita, Amahan, dungga kami. nga gamit ang mga mata sa pagtuo, isipon natong gasang ang tanang hitabo sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita, Amahan, dungga kami. nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon anong tanaw nga ang halagdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita, Amahan, dungga kami. nga ang mga nangamatay makasud-ong na sa kahayag sa langit ng himaya. Mag-ampo kita, Amahan, dungga kami. mag-ampo kita sa kinasikasi alang sa kalinaw dito sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahako, ug sayo nga paggamit sa gahom nga nagdala kasakitan o kamatayon sa kadaghanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Mag-ampo kita nga ang mga nasod manimuha unta padulong sa masangputong pagwangta sa mga hinagban sa pakigsangka. Ilabi na ang kahimanang nukleyar ug nga ang mga pangulo sa kalibutan. Mupili unta sa dalan sa dialogo o diplomasiya ug dili ang kabangis. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Mag-ampo kita alang niadtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangan na unta kanina ug nga ang talang katawhan magpuyo diha sa mahusay kahintang o kagawasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Amahan, nagpasalamat kami kanimo, nagipadala nimo ang imong anak, kakahayag sa kalibutan. Danaagi kami kanunay sa iyang siga, aron sa kanunay masundog namo ang katapong sa kabuhatan. Kini among ipangayo, ginagi ni Kristo among Ginoo. Sa
ang atong sakripisyo, dawaton sa Dios nga Amahan, makalagahong sa tanan. O Ginoo, naghahanap kami ng malipayon sa pangagasa sa tunhay nga kaluwasan. Nagampo kami na kiniunta sa kanunay among pasidunggan o imong himuon nga magpulos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among ipanayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo paanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo na atong Diyos. Santos na Amahan, Diyos katunhay, o magagahong sa tanan. Angay o matarong ngayon, magpasalamat kami kanino kanunay o sa tanang David, pinagi ni Jesucristo atong Ginoo. Kaya siya, pinaagi sa misteryo sa iyang pagpakatao, midala sa katawhan na naglakaw sa kamingkit ngadto sa kahayag sa pagtuo, kung pinaagi sa ngunyan sa tubig, pinawan kanila nga tao na ulipon sa sala na padulundon ngadto sa pagkaanak na sinagog. Busa uban sa mga anghel o mga santos, nagsamyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay puno na pag-awit. Santos ikaw Ginoo, tuburan sa tanang kasantos, ipadala imong Espiritu aron pagsantos ini pangagasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, pikuha siyang pan, ipasalamat kanimo, pipikas o ihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an o piingon. Dawat pag-ini ninyong katanan o kana, kay kini mao ang akong lawas na itugihan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, ikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usap. Bihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an o piingon. Dawat kini Panginoon kamong tanan ikaliini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa pag-o ug tunhay nga kasabutan.
ang dugo nga iula alang kaninyo o alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhatag kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalan kami kanimo Amahan, ilimpan sa kinabuhi o kani sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip amayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo pagkahiusa diha sa Espiritu Santo. Ginoo, hinumdumi ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahigpit kami diha sa gugma o Paniliyo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon mabanhaw sila diha sa imong kaluoy, daghan silang tanan pagsudoong sa kahayag sa imong naong. Kaluigi kami tanan, himuang kami angayan nga makaampit sa kinabuhi tunhay o ni Maria, inahan nga ulay sa Dios, e San Jose iyang bana, mga apostoles, San Vicente Ferrer, tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, lakas sa katuigan. Uban kanila, ako ikaw daigko ng himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya. Ihatag ka na kanimo magagagahong nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dugo o himaya hangtod sa kahagturan. Pag-ampo kita sa Amahan, atong awiton, ang pag-ampo itudlo sa atong manurubos.
Ginoo, malayo kami kanimo, imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, o mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagpaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa, Ginoo, ang among mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw, nga buhi o hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipakita ka ang paghiligsuunay, peace inyong tanan. Kini ang kordero sa Dios na nagawagta sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita tanan na gilapit sa Ginoo alang sa iyang palihapon.
kita. O Diyos, imong gahayagan ang tanang tao nga nahimukso niining kalibutan. Kayaki ang among kasing-kasing sa kapdag sa imong grasya aron maghuna-huna kami karunay sa mga angayan o pagpapahimuon sa imong kahalangdon o sa tinuoray mahigugma kami kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maglingkod palihog. Mayong buta, ang eskwelahan sa Academia de San Isidro Labrador sa Proper Talangban, Cebu City, nag-offer og levels nga nursery nga 4 years old, kinder, grade 1 to 6, o grade 7 to 12. O sa umaabot nga school year, i-apply o balik ang pag-offer o playgroup sa 3 years old. Ang senior high school usab sa ASIC, libre ra ang pagkuha para sa mga AEC recipients. O katong gikan sa atong public school system o katong recipients sa senior high school voucher program. Nagsugod na ang early registration sa mga kuhaan o giawag ang tanang interesado sa pagbisita aron sa dugang kasayuran sa mga requirements o proseso sa pag-enroll. Mahimusab na mutawag sa numero 344-8270 or 268-2323 o pagkahat o bisita sa official FB page sa ASIC nga The Isidorian Connection. Daghang salamat o magkita-kita ta sa ASIC sa umaabot ng school year 2026-2027. Mga pasalamat, atong pasalamatan usab atong pagalingon ng karon ni kampo ni Domingo nga Santos nga misa dinhi sa atong kapilya o pasalamat usab sa naguha o atong sa atong pari o salamat usab sa ningabang ni Santos nga misa karon ang atong acolytes, lectors, cantor, o mga choirs. O ilabi na ang atong pasalamatan ang nangulo ni Santos ng misa karon sa Reverend Father John at silang tanan hatagan sa pagdibang pagpapasalamat. Thank you, Father. Kaninyong tanan na way puwat pagsuporta sa parokya o sa atong kapilya, daghang salamat o mayong buntag pag-usap. Pagintog paligo, salamat. Pag-ambing mo sa paguli, ay mo kalimot sa pag-ampo o maayong Domingo sa buntag kaninyong tanan. Ang Ginoo maanaan kaninyo. O manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahong sa tanan, ang Amahan, ang Anak o ang Espiritu Santo. Natapos na ang Santos nga misa, atong ganoon ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.